Polo ha, Sara. 280 code makulay. SL kulay, go to Madam Mariel. Madam Mariel Mendoza. Madam Mariel Mendoza, yours na po. Yours na tong si Sara na kulay. Okay? SL Old Rose, go to Madam Robeline. Ano yan si Madam Robeline? Si Madam Riby Rosales. Okay? Madam Robeline, yours na po si Old Rose. Si Polo, si Madam Gigi. Okay? Madam Robeline, yours po itong Old Rose. Madam Robeline. Madam Robeline, yan. Nasa may makulay. Tapos, sa makulay, go to Madam Polo to no? Makulay, sabi mo. Makulay. Ito ang polo. Oo. Anong code ko dito, Madam? Code na is makulay ha, Polo. Code makulay. 280 makulay. Ano lang to? Nilagyan ng tab. Si Madam Bian. Robeline. Ate Joy, yung minor itong isa. Pero nakapag-ano naman na siya. Makikita naman yan. Hindi namatay, yung tungtong mo. Binatay ko yung aircon. Pinatay mo pa. Next, size medium. Size medium. 280 po. Pa-code ng powder. Code ng powder. Powder 280, size med. Alamig! Eh, makulay na tayo. Makulay polo. SL, Madam Gigi. Yours po. 1, 2, 3, 1, 2, 3. And the next one. Top. Madam Another Lily, top. yours na po si makulay polo. Size large, mga madam. Size large. Chubebang na top. 380 po. 380. Pa-code ako dito ng white tube. SL powder, Sis Richelle. Sis Richelle, yours na to. Then next. Another size, small. Size small, 280. 280, code is puti. Code nito puti. Code puti, 280. White tube, SL. Go to Madam Richelle. Richelle. Oo.